الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تيغانن بالله فارم وسلم بالله صلى الله عليه وسلم كبيتو اوغا دغا كتبه نغوندي آية تفسير كنغو الله سبحانه وتعالى أكيتا ونينو ما نفوتانو ما ناناتانو كتفارين صلى الله عليه وسلم adi sahbanunga golnyan kitubenu agari terendi islamenu ga magiri har kelengi ga duna hanatai walla ga magiri iga kempi ga batte to islamenu ko sondo nen no ni gelli faare ngonya lemma mo sabari kitubenu agari terni biranta no islama ko no aya gani uhudi danke gajange kundu halle kubito hillo diga nanga kebe kamma okinye daru diga mendi faare sallallahu alaihi wasallam gajange nyime falle agani hurunga agani alhalan kurosini ni alhalan cheki kodo koni iga fati kodo koni iga karagelli sahaban no bori tanire sahaban ne kinyan fati farenya kita aga sahaban no gifi nya gamuri na kodo kona no iga fati hamza darura garin kuna garan ni farenga sallallahu alaihi wasallam hamza kallenga adigai matiga kanuni me ina hamza ina kinga ina atonya kote nya renkama yelimun na fatanti kiga qiyaman kutanga be sugana ni gellin yang kotendi aken qabran nanya yelimun no ni ga bakka qati da ken to no mani gai ikanu hamza gidan ni garibe ga no gatna na ngani sofiya ikanu ken sababu da ngani hamza aken ga halle aga taganya ken kan min palle min hamza ga qabran nyana yelimun no nyani farenya kitaga sayyidum funga giya ga murenga magatini daga igoygo muru ken to nyani sa'd ibn rabi'a atindaga kemmuru anageli madina kenyai soloben gara fare nyida anageli suru kanan ka horu nyageli madina nako igaraga finya gamuri ngara ni kengati akawa kalle tegen gondi ira kono da nanti fare ngam kunyini ati hari kinyanda na kida daga anna ko fare ndam kunyin denga kamma kunyin denga ken ka kamma be gari hari kinyandinga hari kinyam ndem palle fare anna ko madina kon suda nanti fare nga tora gana kita kapun nogondi na yago to aga komi ni gaya ga kutundi na yago to aga komi ni gafatan tiyendi lo jurun ta banan be suma khiyaman ko tanga na to ko fare nga tora gana kita kapun ga fare no daga na ki hari utan na ko madina ko dangane sadi ibn rabi arakiya ko hari kinya nananda nan dana ko madina ko dangane ini kin to ko fare nga tora ma kita kimbiri mayon kin nganta bakka kundu yonki mbakem palle katta ki gajange kane sorohini no ngai gani inyasere ino ko korendi pour gajange nangani pour ganada gajange ni gajan kitebe de barmi banen to gonya abdullah ibn jahsh arban to gonya salih ibn waqas ke salih ibn waqas baninga ati ikena mu legena daga gajange ni do kafir koto ga gemmeme ina akenni ke kari iga daga nar jana mo abdullah ibn jahsh kenti ikena mu lelo sir koto angemu kebe iga karnyane geli kafir no gondi kembire inyake dai hilli igana tanati ke digame ka Allah kita Sa'd ibn Waqas akenga daga Allah subhanahu wa ta'ala ayun kinga adu gelli kenya no kembire aw gelli sere sikandinga kebe ga fati gelli sahaba no gondi madina ko kadi handala ke go kundu ya gare go magare ya gare ke yari atu gonyani jamila ke jamila ahabani koyi munafiqu qurqur kebe gara faren ko di madina no gonda san ko degan tasere suyi kim munafiqu qurura kuna kada ngani katta ki gajanni kane faren ga bakkana liga janni kino gonde faren gara kuyu ngari purunanti ida daba yugo wari wa daba ki fursini faren da kim pasari nanti wi sahaban ko gaben kan faren ga tira kuyu tana wari ikka fanga araqinga ako senteni faren da kim pasari nanti memare tintu wa kun karni faren ti la kuyu tana wari iri kitello ndi gahalle mandi dingira yugo ikite ke tanganteni farenda kempa sari nanti kenni madina no gonye farenda kuyo ko tan wari nanti wata udda hampade go kamma jamaay go gi kane farenda kempa sari sahaba no gi kane gi gada halle kembere farenda ka hakla labe wari nakke kumbe wari nanti ikite ke ga gahalle no gondi ko kemure ni ga madina no gondi tora mi kita hari ga madaga bugu kata ko no ngai gi karne akota munafiqun gore kaya gani abdullah ibn ubay ibn salul aga hakla lanyi kenan ti farenda umma bugu katiya ko kunto ko madina no gondi khafare madunge nasa munya farenga madunge tikebe sahaba munya ma me fama soro go munya unga mulla kite ga bayi badri ga jange ni mogobe intamu la ki ga jange ga bayi ni mogobe parce que badri ga jange nga Allah subhanahu wa ta'ala ra takki gore nya badri dun ko ndangani
ken sababu da gabe gawa mulla sasa ina katu ken taqime kitana uhudi ga jangen no sahaba nunga ma me famu farin kantale ni wattu soqi na li khasal benga daga farin bugu ka ko ta ken munafiqu gore kun kenda ken toro boy da ti farin dal lemunu nyati gan kanem batu na ka sun to gononga magara wala farin di sahaba mun cuga bugu dimma be nyiwu jine sere ay ka ko tarakka mosiki sere ara ken yilan du farin battenga ati launa alamu qitalan lattaba'nakum ogan natuna daga kun telega ja onya walla daga usuna ga gaja kanki ka tele kata kebi am pay walla kata halaki yenye akota madunya key go kundu amna faqarum ko tene farin kamma akonna rum ko tenyani farin kamma ra farin koni akonna rum ko tenyani ay mayime har key go kundu wakati mi biranta ko nya ko no nanti farenda ogana kinya madina no gondi masere darunga ra sere magal logonto daga ni kata bakka madina koy kunya ni sere darunga farin ni sere magal logonto ini kata bakka ko tanga ay mere menyen daga sigi madina raknya nan tantaro no re ma faringa nunga nan tanalo awage li gadi akon na gumpo ko tenga faringa magadi lemme nda kanu apu ko nawo ke ga bakka so do men mo be lemme kenya aga farin mini jikute mutu nan daga kini go ke i habai kuri haba konna go ga bakka so do men mo kata faringa kalakin arman ga jabir men atire men ngani atan nan daga damma tanjinga na kemmini ayam pasunta dinan tan na farin mini jikute litin tan na kini ke kembiro rakitu nanti ken khonna qore qore farinda kalakin ahaya gara lencire be sara atoko nyani jamila ken jamila len nyagare ki aya min tenni koy hamdala ke hamdala qawna aga fasa mun ta untu kammo maliki anu nyanda ke yanki aga karakota ida yanki kammo len nyagare ke aga fasa mun ta untu ni kammo o harna ya konanda jamila katta iki akina bi chakati ligaja aranyar kuyo gore nanti kammo boge kammo boge ikina aruka mukin kun ada kem pasari nanti kina ga katta ki gajange be kundu anta sagani katti yakandi akalla ki gajange arabun qahu ga benye ga nakku ike hindambe intaka du ngene tintoni kina nui pour lemme ga kitendi do mena ga sakalle mago ila tunu bakka ya lemme magala ga kiti kenga nyana le yatimi ngale ha ko ta ke gare ada kanu pour nan tindiki nay agata le gajange be no gondi ma arna lemme wari do mena ga kama nan kita subhanahu wa ta'ala ni warjaga lemme kel lemme atu ira togora Abdullah ibn Hanbala aygo ke akemal lemme ke warde boyda kendi yakka kay ko tabe men o dawrondi gajange ne kemu ran ko na kembo ga daga amma bay janaba ni me aka boku ne nan daga kembire ke jamila kundu ara qissa ke hasan kundu ay wakati mbe akina daga gajange ndi anyamu lena sere go kari aba sufyan akem ko satelmo ken agati quraysi kan kun kana ka gore gatin kibe nan aba sufyan ki wakati da nya kama tubi akendi sen ko satelmo ke nan ti wakenya karni aga da aba sufyana aga telenge no ya aba sufyana yere bakisin kamma aga yere igo igo wani watini kenna ngani saddad ibn aswad kem usara kafa nyankanda kamma maga hamdala karni hamdala ga karadima be kembire farenti maliki anunga hamdala yanqi kenna maliki farin sahaba nun jagali nanti kammo ko kani sayyidun purenga aga na kare ga yanqi boyre usutu wa sayyidun purenga na kara anta yanqi ado ira mubbe no ga karona ru kunya bugu idaga kite ga yaqintir nanti anki na farinda ko nanti malaika nga anki na yanki yalla man kanda kita ya gara kita amma on ko da nanti ku yiki na kam mum boge ida kem pasar nan daga tele gure gebe no kan tele na katiya ken sababu da sakalle ma ko murida na ga ma Allah subhanahu wa ta'ala ga ken dangi ni qa ga jangi nga konita akem ma jana banyan ka daga me wi ken sababu Allah subhanahu wa ta'ala aga da malaika no re pulina ajana ako en yan kadangal ina huru yanke da barakaba kembri ya garkiri sabe sebe do watin kenna man sabit ibn qais ibn shammas ke go kundo qissa gore wada kala kinaro ke jongi tedame ono na tar lo gonne wonna am posunta dinanta oni warwaro me kanu la alla nakan ne lamma ko katu sahaban ko min to haqqatu hari fam ni kiteni me kenya golle nganna kat sahaban ko min to kontu diga me ken tado al halan tananga akuani hibi muri fo mo ga ko na ko min to na sahaban nuntu na farentu gara tambi men wari wana hanno kam amma baron katanu do kumbin tanando jaru Allah ga no tanga kungo kembire alhamdulillah ona ginnon kay sere wona wati kenda ngani Abdullah ibn Hanbala ay astaghfirullah Abdullah ibn Amr ibn Haram ki Abdullah ibn Amr ibn Haram aren men ngani wati kenda Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram kembire kego kundu qissa gore wa kadanga ayadna Abdullah ibn Amr ibn Haram kata kemmi ci gada daga janga kidi arire men qiri atko min Jabir atille matnam ati ndi ngari yogo wari Mubashir ibn Abdul Munzir nda wari agin qili arjanna no godi nan tinnal li ona arjanna itire munyiga sasa ntuwa ko ngadi ngatali ke janga bin on keran ta sagni katanga lemme
nda du wari nan tingeni kallana ke gajange ni goni parce que Mubashir ibn Mundhir yo nda ke ngari kuyuni nan tawi Abdullah ibn Amr ibn Haram kata bi caga bakka kata gajange ke agara kuyube no wada kuyuku ari hasari ire mendaga nan tiriya riyo wari kuyun no na gani Mubashir ibn Mundhir ida wari kuyun dagi xindi nan tina dina arja ona arjanna itire munni ga dobe ka ina tu ke kuye kurebe kuniga kata idan kana on tengai nan tiga na daga ken ta sagane di halle kage liga na kara anna drugo tambo ngani tambon tuga len nyagaru benu kage maga anni garaga anni jikundi anni lora kemi darengani da kinyani nga ko na qadisu alla ba hiyo go nyana serelle ni go manta ho imme ko no kamma serelle nyagare anga katike ngata na wanga ran tallo akaman tugo nyai anani jogiye mentai ha serelle ho munyi na kala kinare nyagare aranta munyi ni kinga matambe be gara ki ayte le kara kaga ile wasni man kadi ire ni gonna kan taji dan nyagaru be ni gadi to ko kage di kenya sababu nga jabir amma nyaga aga ni yagare ni go yakini amma kada ga yaga ne yagi parce que ati wakkan ne gina yaga ne nyagi su adi gidan nyagaru kum magar daga kori me famu tagin di dome kagin ko daga yagaru korenya yagi mafaringa tinada ngani jabir an nyagi bati yo ati man kana ngama anda man ga yaga tide yagaru korenya yagi ati man ngama yaga ne nyagi anan cangal lemma wan kana sangal lemma ha jabir ramo gon ko da ngani gara nyati kebe i habaga in kallara gidan nyagaru nya to maga anda famari re nyagaru nya to ren ko ira nyati kay pour imma daga yagaru riti adi gidan nyagaru ko me sogene sahaba nunga wallahi yemme suga ma qaradi kuma anke nyanya taqibunun tinga biranta ko mo kembere ke Abdullah ibn Amr ibn Haram aga daga sere hana be ga fati ke ga jangin godde ta hina ne sere nga ke ga fati aga fati are mekeri Jabir nya kita ga wunu habe ke menni aga lagaru qasina ga wunu farinti sallallahu alaihi wasallam atina wara farinti ati Jabir adna atin ngangal la nasiru ancinu man khay biranta ko mo ancinu man khay sere hana be ga hurun no gonde duna huren mu mandi sere hana kama nenna sere be digal lemma visa bi Allah subhanahu wa ta'ala nan digal lemma kenda joppa papa hina kembira anke man gawu kama nenna papa tirndi nan tada ngadi Jabir e Abdullah ibn Amr ibn Haram Allah ini man khay lenki kota ara aram papa tirndi ke sayya kama nenda papa tirndi nanti Abdullah ibn Amr ibn Haram Allah ini man khay biranta ko nanga natin ko kebi batte am papa kallem palle am papa tarangani ilahi li dunade inkara illi gadi inkara sedum pura golli ngoenda ngani pour daraja be gada ngani kumbane al qiyamah kota ka Allah tira kutu serebe gana kara kenta kay illi na gadi ha anke no man hasinu Jabir ati farinda ke digame ko da hon palle gay sunu ti hamay aya gani Abdullah ibn Amr ibn Haram ke sagore wada daru ndako na kada nanti anya yemmenga akem fatim palle ti tannagati musino tumidange halle o ngami labagandi ahtanti amamoti nyure dake ngona kadanti ngarni diga mo idan tanto ado sorobe no kala gari baka ujino kamona kadu hosini ngami ngari bagandi saudi kaga bugu o ikhawa kapegel ku soroi ka kengo kentegel no kemira Abdullah ibn Amr ibn Haram agafati nyaki al halaka serego wana ngai wati kenda ngani qaisama akenga agakui iremmenga lemmenga tinana ngani mpaba li arjanna itiremu oni ga karamon changa arjanna no aga abugu magala na gaje kedi iraga kari atogonyani qaisama sereta na wala watin kenda ngani Amr ibn Jamuh akenni jugumana ni kadi ku gati ni kibela tawatunte aga jugumu na kam magana interne aga teterne go sere sahante interemo age Amr ibn Jamuh lenyugu na gati nyama lenyugu na gati waga janada iwa nafaka munada iwa fofo nyana da ngani khalakin amadunya nan to kanni ada kanu purim bogi ndaga gajangen no gonne madire munga me futumi me daga kata faringa sallallahu alaihi wasallam nanti Amr ibn Jamuh nke kunu nabula ndaga gajangen nyano gonne khalakin lemmunga idin kaba nanti ndara daga gajangen gonne farinti ati lemmu ampa bana bana gelli seriye sere kebe gajange wajibi ntiga ndakam hay me agara kanu nanti wati le gajan ha iga tele gaja sasa karawara daga gaja ha ida wara kundi jaga daga Amr ibn Jamuh ida ga kari jugumana nyane ku sasa jugumana nyanda nya saribe lebu ngaki tenga ma lebu ngatanga kinna kenyo maka bataran cira undo sere qahawma angay wonni no ngay mi minana du yellana
pour que sudan sadaka nyaage ke mo no anga sere ni ani dunya ko kitte ko tunte ana kitte ko ni dro ko no na gatel do misilunga kadi ko sadaka kadi ko ha ire go masalen ngani gambia nan tiaw ke kundu bana ben ko ni kenga jaga hogumu koro an kenga ke miskina ko no kundu ay birene miskina ko ngai tanga na kinya bare na ku dubai mbaru anga fay no dubai mbaru ko no anga tanka be ujine lolu bare no manga tanka be ujunu karagi bare ni no nga sere bane ga kebe ko itira kenya nya ko be no sadaka nyaga ha billahi alaykum keni jiku sirai farenga sadaka nyaage ko al halu be no batte kuntu intonya amma ko kundu korondro to caage do halle jugumanu ngay na duro ko to jikunu be do gan kawanta imure kitoma ka ona kentu amru bun jamuh ajug mun tenya ne lenyu guna kata kanya maka hakota ada ke kota sugandi mi ga kabi ke gajangan ko seretana ine watini kenna ngani Husayn bun Jabir adi kapalle may watini kenna ngani Sabit bun Waqs kembere kusuro hiddi hani ko kasunya igana tan Husayn bun Jabir akelle menyani Muad astaghfirullah are menyani Hudhaifa farin gundu gumen farin ga gundon ko kube ndaga yati na farin sahaba nundi ko ni farin gundu gumenga atoko nyani Hudhaifa fa wa hakin ke al-Yaman Hudhaifa ibn al-Yaman ahaba hakin ke atoko sobe ni mani Husayn ibn Jabir atoko nike habe ke qaswali kapalema banan to nyani Thabit ibn Waqs isoro hindi gari Madina igara wari farin do sahaba no go purna daga jangal no gon isoro ni iti meda ngani o kuna manita ko o kuyu magilo ma kumbare lenki ma kumbare o kuyu ngilo e misalen na go harem minnen na kanya harem minnen na ga tanum pilliya bi mana harenga minni tanu hilli mo be harenga na minni sasa kata be jagar ni minni o kuyu ngilo e misalen na go hareke ga minni ko hilli na ga mo be de o kuyingi do misalen na ko kuni kembere kuna mayta ko non tatel ga jangi no kar seydou dunga tabanu na janna kita ihilli kembere grina na ga jalla Husayn ibn Jabir e gara ga jangi jobe gara joppa Sabit ibn Waqs Allah ko non dakari ira kari e gara kari dimma be Husayn ibn Jabir aya kan Hudhaifa sahaba nun tagatu imaga katado sorongu tumba kameno ko ne kumma ko makafiri nyani sahaba nun may kafanna ira karimu may gara kari faringa sallallahu alaihi wasallam ati wadi am tugana lemmenti atira nya sadaka yi muslimun cu sudangani farindi sahaba nun ngani kemire gasoro fili gafati kunduye seretana wona may wati kenna Husayn ato sobe ni me mani Amr ibn Sabit ibn Waqs ke Amr ibn Sabit ibn Waqs kembire akenna galisirayi igana tandangani ko gallo arjanna masalli amasuma mafofo da bara ro arjanna antini ke woni ndati koni anata to on Husayri ga to sobe ni men mani Amr ibn Sabit ibn Waqs ato sobe ni men kay serebe Abu Hurairah tagana ko nan serebe ro arjanna masalla masumu kembira to on kay Amr ibn Sabit ibn Waqs akenna gelli sereyai faran ko nyen nan qaso kahi halle faran sallallahu alaihi wasallam aga bugu dimma be nan daga gajallaranga abugu nan daga wardo faran sallallahu alaihi wasallam nan gaja farinda ma iganta garina kari igarai dimma be kina joginte atin daga ina ko faran sallallahu alaihi wasallam nanti ke iro islam agun no gondi kembere farinda ko sahaba nanti awar janna no gondi aya gane Amru bun Sabit bun Waqs agaru janna no gondi kundoy aya ne serebe gar islam agumi arwar janna no gona masallama suma ma hoda ba mataka kita akenya kenni koy sereta na gawana wati kenna ngan Bukhayrit akenna geli yahudiyan ne farbo yahudiyan mai ku gajan kota nyaniya adu gajan kota kantiya wakati ka farilla dalle munyani farin kaga ne gajan ne be no nan kawanta ladan garo surbe no ga kunnan kawanta nan girina daga farin de ma kembere Bukhayrit akenda garu purke yahudiyan ko ngiri daga farin de makene kotai kunti kunta tele parce que farin daga gaja sibitin kota ne ko kan taga jana sibitin kota ma kim palle abana girina daga aga girina daga dimma be agaja mi gan tagar na kar ken ngondi ay yogonu titiji du ko inta ko nyanda radi ado asuru ngara jabi diga me be ken nyanda radi ken ga lali mu yete pour na daga gaja ko kembire
soro gonti amaru islama ona tada ngari aro islama unda kata bi chagara na parce que arina buruntu nanti daga na kini faringa agaru no lorabe kata kallenkane arina burulu ho inoni bo khairu tuwanu lo mena soke ngano nanti yala islami nyani baga ni kala wala islami yeti akibe sante ngadi aslama gonga arabanga di parce que na sabu na buru suga mara kini faringa nanti na kina igana kara garo lorabe ana rono nga bo khairu aga kara kununya kemira wotana wari wati Usman akafati Uhud gajangen nogo Usman kem fati akenya kadi tagumanche kadi farin sahabun dalo muslimin tudal lenki farin annabi ni mabu ngatu munta nga bangene ta ken kalle parce que farin da ko nanti seriani awakalati bidun kenya na ken ati Usman ati gelli bidun kenya Usman ga ni serebe islamin yanai walakin amabugu gajangi khanne maga ti Allah sagundu Allah limun cabula akenya dima be farin sallallahu alaihi wasallam adi sawun ga buguna daga gaja kembire akin amadu nyana buguna daga ma ya garunya garni ga lebunu na khajafi kelle bunde du ken khajafi de kenya da kenya buttu hore ngana bugu na warro farin di sawun ga sere hana be gara bunne pitta qonnuma Usman ya aya na gelli kuma farin sawun ga sere hana be igara bunne pitta qonnuma Usman ayani gelli surum po hanana ka farinda ko nanti bidun kenyani faringa da kediga me ko sahaba nu yakite ga korosini faringa tikadi sani bidun kenyani akan islami ko kandu gona hinya ga mo kenya ga murundendi gajange nganye medima be ga hurun korosini ri wara kamma kenna jogi mo gosiri joginde be ga yi itu awon nan tan tabaka ke joginde da kalla kenno kudi itu Usman iti hani Allah tare nganda ngani arjanna sayyidu furagu ati mani tare ati itanga kalla sasa kundu ke sayyidu furagu be angari ke gajange no dangara ke takbe gore be kita tare nganda ngani ati kemari gajati Allah ima gajati faringa ikiri khabilam pasandenya ni ke bagani ke man gajati Allah ima gajati faringa kemire faringa yikebe kono nanti mi dunkenya de anturu ngadi go ketiga menterinka ati kema bugu nalli gajati Allah di faringa ike bugu khabilam pasandenya daga kemballe agada wari keta jogi kebe ga kenda mama kendi gintenga siri kenno gari man gara bari adi ikafa kentu na tukanyenga kemirari tu na duwara kafa ke kama kafa ke rasuwa maga bakati hallan kotenga asage na dukari anda wari jogi kiga kote buru ada duwa utuna ni kafa ke daga na sigini ni du sotiro no kafa ke no ma kafa ke bakata hallan kotenga kemira fati kunduwa Usman faringa rakibe ko na timbe dungeni ahagara dukari ke ni sababu nya imbe dunga unce babu ngati kebe ke gani sababu nya gari faringa nabi ni maarunga aton munta nga bangere ummatonda maduna ga ngir kota kurenye mi halle faringa kitaga gilli aga jangiran tompayni aga jogin tompayni aga kallan tompayni ari ware qatada aya gam bunjambu na lisawu giyage kamme farinda ya gam bunje ko tuna saga ni battendi kamanenga subhanahu wa ta'ala rasanya qatada ngani batte kino gonni ti farindu wa sallallahu alaihi wasallam igaga jangi kino gondi sere gone watini kenna ngani Ubay ibn Khalaf igana tanda ngani serebe farinda kancere kari dunadi annata to gonni Ubay ibn Khalaf farinda ke baniya kari bire mu manno gonni ken kaga nya sababu be farindu mu hetina kari parce que na sabu nyego ke kata bi jagarni abi Madina akenya ani illi mudu nyawtu aga sike gani ta aga daba be aga sita kama puruna kenyi ganda aga katono mo be anani gana kata faringa gajangen no ni isike sago en do fakke ngada ngani ada kenya uci gile no ni puru do faringa nani gemme lebu gan tanyiniya ti al halan dambe ju ati gele gajangen na jo pya kenyi farin badam farinna minna ha kembire faringa sallallahu alaihi wasallam atina wara kembire Haris ibn Asim ara ken kafamuntu faringa sallallahu alaihi wasallam gilagara kafa mutu dimabe sahaba nun tu sulata baka faringa idada bani to gaya gani Ubay ibn Khalaf igaga de merendoro kube no aga nya kay gabe nya farinda buccinya sotiro no gelle xanne kino way kina kunga kina ka kem buccine de igo kenya kita ga kharu nanti ko daba ngay gana kurusi aga gutu bene mo be de igo kenya kunna ga kharu
ita daga itankin kawo ke joge bucine ko tanga harun kenya ko ati ke go kyanna min igara kebe go ko aga tinin karna haraga nya laga nya tuppi ngana bere tuppi ngane ata nin karne ata gara ko nyana atinta to kebe giya iga kata makka idima be horen ku santa kasiya kan ne ken gondi amakata daga ne ayon kimbugo no ngakara farinda kebane akari biranta ko ubay bin khalaf kembere farinya sallallahu alaihi wasallam agir kita ga hurunya renga agi cekinde nga agi korosinde nga ken cekinde dari wari huruncu kam no gara kulen su to ngon nanda kenda foka fu farin cure nga siri mo siri ken no di aba sufyan amatubi ari sigi farin jo sahaba nga ati yala farin nga kan gondi ba sere madiga ati umar wa abubakar wa kan gondi ba sere madiga ati umar wa kan gondi ba sere madiga ati Uthman wa hanu godiba sinema diga magi su to ngono bane sahaba guru atanani kesu kara kenni ba ha kenda Umar ken toro fara ke Umar tada ngatanda gare ko Allah ko neke angara kebe su to ko Allah dan nya wundi to honga kebe kan kamai angara kebe su to ko banambe su gano banambe su makara su ya ko mere asu to ngani ha kembira ba Sufyan kita nya kita aga hubal monobe gani batta gani kama nebe batta anya kita iga kempi qoro ndidi nanti hubal awo kudanga nan taka kundanga ni oga kebe batta kengo kudanga ni kenta ka kunda farin jara ko nanti Allah wa kundanga ni Allah kebe ganti kundanga ni anda fam Allah ayen dara ayen ngurgin taka farin tina ki kona rangali kembire ayilla ko no nanti hubal ikunga awi kundanga ni antaka kundanga ni farin tina kona da nanti Allah ni kumbi sananga ahiti ikunga bisana bimana Allah no kumbi sananga ahita ka kumbi sananga farinti na keko aba sufyana dangani aga mono kebe jakini sahaba ndanga kembir farinya kundo ay gata ma aba sufyana ga kunno nanti angarni ho waranya ga no gondi imanya amarni nanti na kende baran sahaba dunga gelanga na futa na kawariya ami sino ndi gara kebe nyan sahaba dunga dimana ngana ho waran sahaba dunga garan sahaba dunga kari karani mo ko be no gondi imanya amarni nanti na kende bari ka isoro ngara da baran sahaba dunga ami sino ndi kimir faringa kita ganyi gilla ga sabaru parmi ada Hamza wari Hamza karam no gel lebulu be ngara igara al halal be nyangay kinda farin sinon di seri ma faringa kunene nanti wallahi minga da ntambontu ga ti Hamza kallenga ti tanji keygo me hakke bi man na tanji keygo na kemme akariti Hamza ban ko ti kallenga ha sahaba nunti wallahi mo ga kemme da bar dambatenga illanga na kenda bar kamane na subhanahu wa ta'ala ataringa almalaka ku farin sallallahu alaihi wasallam fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih ha wala in sabartum lahu khairul lisabirin antoro ngani daro diga me ke suna do kiyama tenga kubito sikko diga men na do ngani sabari yenga kama nem para sabari entelo ngoni farin ngani igara ke sahaba be su kari tanye de sere be su kara ire gonu ga ni kitten kutu ni gonu ka kutu ni so do be laga ni bagani ni na ko ga jakke ni purna iga farin to ga nanti mi gara tanji kesere karido Hamza ban ko tikallenga kama nanti farin da mani ati wa in uqibtum gelli iganan toro nan yangan kata fa aqibu bimithli ma uqibtum bi an kani yangan kata tikebe gara kebe nyama igara sere bana karando nan kana bana kai igara saba be haqqin karando an kana kemme kai kama ga tinan tigara sere bana kebe kari anna tanji kesere kalli kemba ni batte ni kafir no kama ne da farin jira kike igaran yangan kata tike bi an kana kemme ne wala in sabartum gellanga na sabari ninke limunya batu ninke sabunya batu ngakebe mulla lahu khairul lisabirin kenyani nafanga kenyani muri fonga kenyani tononga yemmu dangane kube nu gada Allah sabunya to onu igara Allah sabunya tanga na Allah limunya tanga haraga nani kunyi menu tampiye ndo munyenya ga kingolle no daro ma kuna kada aya kino gondi diga min tula joppa kiyama ke khissa suga nanti faranti mane fasbir li hukmi rabbik kama nenda kya ko faranda fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura diga min li kiyamati hagari nyibe ke gabatenga wa in uqibtum fa aqibu muslima uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin sabari digame kena do ke walla nyaaka subhanahu wa ta'ala ke digame be sungara ko kubito sikino gonde mafofo muruti ke illa magantanna Allah yeso nyamu una farin to gani kebe
ona tu kay gana tanda sabari ye suni kan kan ka do na tu sabari ye kenni man kay gelli alla gana hinya nganga anna duruto alla sabonga kempi di mo bede anna to alla sabo kyan ko alla limunga kempi di alla limu kyan ko hara ganani kameto rado kameta mbega di mo so kembira nari ken cakandu kama gana sakan kama dimma be inati kinna ngani sasa nyamu munyana alla gara kenyanga anga dungeti nan tan cabarniya kembira alla gara sakan kama nyamu nyana wa sallallahu ala muhammad